Sebuah video amatir merekam momen kedatangan roket jelajah di lokasi tentara bayaran di Zaporozhye. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan serangan rudal jelajah di wilayah Zaporozhye. Rekaman sesudahnya menunjukkan efek dari serangan itu. Titik penempatan sementara tentara bayaran asing diserang di dekat Zaporozhye, kata Igor Konashenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Serangan udara Rusia juga terjadi di wilayah Kharkiv. Sebuah gedung sekolah yang menurut sumber angkatan bersenjata Rusia digunakan oleh militer Ukraina menyimpan senjata dan merencanakan serangan ke sasaran. Puluhan petugas pemadam kebakaran bekerja ekstra untuk memadamkan api. Angkatan bersenjata Rusia menunjukkan rekaman penghancuran kru dan peralatan mortir musuh. Prajurit Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-38 menemukan awak mortir yang disamarkan dari musuh, pertama-tama menghiburnya dengan fog, dan kemudian mengeluarkan drone Sudoplatovsi untuk pemusnahan. Video lain, tim pengintai grup V Rusia juga menghukum prajurit Rusia karena parkir infanteri di tempat yang salah. Penalti datang dalam bentuk drone FPV, demikian keterangan video Telegram Voindivi. Presiden Rusia Vladimir Putin mengunjungi Zhukovsky dekat Moskow, tempat perayaan Hari Jadi Angkatan Udara diadakan. Presiden mengucapkan selamat kepada prajurit dan veteran Angkatan Udara pada peringatan 100 tahun Angkatan Udara Rusia, dan Hari Angkatan Udara, yang dirayakan pada tanggal 12 Agustus. Ini adalah tonggak besar dalam sejarah nasional kita dan sejarah Angkatan Darat dan Angkatan Laut Rusia, kata Putin. Pada Agustus tahun 1912, Staf Unit Penerbangan Staf Umum Angkatan Darat Rusia dibentuk. Penerbangan militer Rusia lahir. Itu diciptakan untuk melindungi langit kita, negara kita dan orang-orang kita. Sejarah gemilang Angkatan Udara Rusia kaya akan contoh keberanian dan pengorbanan yang luar biasa, kerja keras, dan terobosan teknologi yang cerdik.
Penerbangan pasukan pertahanan Ukraina melakukan satu serangan di area di mana personel, senjata, dan perlengkapan militer musuh terkonsentrasi. Selain itu, pasukan Ukraina menghancurkan 4 UAV pengintai tingkat operasional taktis, tulis laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Pada siang hari, unit pasukan misil dan artileri menghantam satu sistem misil anti-pesawat panah musuh. Angkatan Bersenjata Ukraina menunjukkan cuplikan penghancuran tank musuh. Pejuang Brigade Mobil Terpisah ke-77 menghancurkan tank musuh di daerah Bakhmut. Pasukan terjun payung menemukan T-80 Rusia, menggunakan senjata yang tersedia dan mengubahnya menjadi besi tua. Rekaman berikutnya, Brigade Terpisah ke-22 bekerja ke arah Bakhmut. Gerakan berlanjut, pengintaian udara mendeteksi kelompok infanteri musuh. Para penghuni berusaha bersembunyi di dalam rumah. Beberapa dari mereka bahkan ingin melarikan diri. Tapi penjajah Rusia dihancurkan oleh tembakan tepat sasaran dari Gvozdyk 2C1 ACS, tulis Kolonel Jenderal Alexander Seresky di telegramnya. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 11 Agustus Rusia total kehilangan 252.780 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun lalu. Jumlah ini termasuk 580 korban yang diderita pasukan Rusia selama 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.290 tank, 8.318 kendaraan tempur lapis baja, 5.043 sistem artileri, 713 sistem peluncuran roket ganda, 471 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 313 helikopter, 4.197 drone, 18 kapal, 7.511 kendaraan dan tangki bahan bakar serta 756 peralatan khusus. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralisir tenaga kerja dan perangkat keras militer Ukraina di 139 area. Titik penempatan sementara tentara bayaran asing diserang di dekat Zaporozhye, kata Igor Konashenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, 4 gudang amunisi dari Brigade Mekanik ke-24, ke-43, ke-60 AFU dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-108 dihancurkan di dekat Torets, Republik Rakyat Donetsk, Chernesina, Liptsi, wilayah Kharkov dan Kutub Guliai, wilayah Zaporozhye. Fasilitas pertahanan udara Rusia mencegat 2 proyektil HIMARS MLRS. Selain itu, 16 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Kupiansk, wilayah Kharkov, Lysychansk, Republik Rakyat Lugansk, Artyomovsk, Volnovaha, Republik Rakyat Donetsk, Oreknov dan Guliai-Pol, wilayah Zaporozhye. Letnan Jenderal Igor Konashenkov menambahkan, Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan 458 pesawat dan 245 helikopter, 5.654 kendaraan udara tak berawak, 429 sistem rudal pertahanan udara, 11.230 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.144 kendaraan tempur yang dilengkapi MRLS, 5.847 artileri medan, meriam dan mortir, serta 12.176 unit perlengkapan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung.
Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Звіт за цей день. Ранок селектор, військові, розвідка, урядовці. Розмова під звуки роботи ППО на Київщині. Доповіді командувачів, міністрів. МВС, ситуація в регіонах, ліквідація наслідків російських ударів, робота ДСНС. Дякую усім українським рятувальникам. Мінстратегпром, доповідь щодо виробництва снарядів і техніки в Україні. Збільшуємо обсяги. Постійно збільшуємо. СБУ, вагома робота проти колаборантів. Дякую, хлопці. Вдень провів РНБО по воєнкомам. Буде ще засідання по ВЛК. Постійно працюємо з нашими партнерами на всіх рівнях. Сьогодні керівник Офісу Єрмак, міністр закордонних справ Кулеба, профільні заступники керівника Офісу Андрій Сибіга і Ігор Жовко працювали з послами країн-партнерів заради формули миру. Заради того, щоб країни долучались. Я говорив із президентом Замбії, двосторонні відносини, формула миру. Ще одна держава глобального півдня підтримує наші ініціативи. Це дуже важливо. Окрема нарада з керівником ГУР Будановим, головкомом Залужним, командувачем ВМС Неїшпапою, керівником СБУ Малюком, Міністерством інфраструктури щодо альтернатив по експорту зерна транзитним коридорам. Робимо все можливе, щоб Україна була і надалі гарантом продовольчої безпеки, а наші люди мали доступ до світових ринків. І, звичайно, фронт. Кожен напрямок, всі ключові зусилля, щоденна увага, щоденна підтримка, щоденне посилення. Я дякую усім, хто воює заради України, усім, хто зараз в окопах, на бойових завданнях, на бойових постах. Дякую усім, хто працює на державу. Слава Україні!